तो साहिल भैया धंधो खोले हो मछलियों ने मच्छी तो गाइस गुड मॉर्निंग मैंने जल्दी था मछली जोवा हमने बताया हमें मछली साहिल भाई आप मछली केवी है सारी है कितना ने किलो 150 किलो 150 ने किलो तो साहिल भैया धंधो खोले हो मछलियों ने मच्छी खोले नहीं बाबा चाय नहीं खोले इनके मैंने नहीं खोला है मैंने चाय नहीं खोला है हिंदी में बोल हिंदी में कह दे मैंने नहीं खोला है अरे कुमार कुलदीप भाई तो तुमने पहुंचे हैं मछली में जगह है बाय तो गाइस देखो तुम्हें खाली लोकेशन अच्छा हमारे गांव में नौगढ़ तालाब और बहुत मच्छी आती है यहाँ पर है बहुत मच्छी वो तुम्हें बाद में दिखाएंगे। यहाँ की कहावत है कि इधर ये जो है ना ये पहाड़ जैसा वहाँ पर सोने की खीण है कोई भी जिसे भी या कोई भी चीज़ उसे तोड़ नहीं पाती। वो कहावत मैं आपको बाद में दिखाऊंगा भी आप नज़ारे का आनंद लीजिए। देखो हम दिखाते हैं मच्छी जो देखने जाते दो माछलीओ पानी ऑपोजिट साइड जाए हमेशा अंदर पेला भूंगरा में जाऊँ है पानी सामू आवे એટલે જઈ શકતી नहीं પણ અમુક જાય છે અંદર તો તમને દેખાતી नहीं હોય। આનાથી આપણને એ શીખ મળે છે કે મહેનત કરતા રહો તો સફળતા તમને મળે વગર રહેવાની નથી। મહેનત કરવી પડે બાકી કાંઈ ના થાય। તો ખાલી માછલી કેટલી બધી છે બીજો નજારો બતાવો તમને તલાવનો जो हूँ तमने जे हमણાં बतावतो હતો ને તે आ छे जग्या જ્યાં જેસીબીના પાવડાના દાંતા પણ વળી ગયા છે તો પણ તે વસ્તુ તોડી નહીં શકે। કહેવાય છે આમાં શેષનાગનો વાસો છે। જો તો મળીએ પછી બીજા વ્લોગમાં બાય બાય। આ વ્લોગ જોવા માટે લાઈક કરો શેર કરો સબસ્ક્રાઈબ। જો ખાલી વરસાદ કેટલો પડે ચાયડા ભરી ગયા એટલો વરસાદ પડ્યો। તમારા ગામમાં કેટલો વરસાદ પડ્યો કહેજો કોમેન્ટમાં। જો